sakang poila no galai khano hambai mariwo media person no BC Kathal 2024 ni obo taklai ni simiya this year obo 4th time jeng o panda songchalai tongo the 4th indigenous traditional attire and food festival nei obo jeng songchamani aboni kaisa nahar mung tongo nahar mung ungkha tabokni je post modern era o chini bororo ei oily spicy sawi jeng kobang manu bimar rok bai oloboi tonglaika tei chini je siri sitini chamung nungmung aborok no jeng turuk turuk khayei pogoi thangnani bakhak ungai tongkhangke jeng oboni silai BC Kaiburi sekang chini club sporting club one suplaika amchaini akra chakra rok no tui kobang ma terno o hasakao hayakeba o chini hastewo songjagai tongo oboni bisingo chini o siri sitini chamung tai kanmung rokni o terno jeng songsa khangke bahayong no chini o tujon te ani one suplaimani bisingtei jeng thangnai 4 bosor sekang BC Kaiburi sekang chini o traditional attire and food festival no songchalai oboni naharmung nungkha chini ei siri sitini chini tiprasa bosongni cha kaham nung kaham tei chini ei naithothok chini kanmung chumung rokno promote khainani tai jeng obono mathangi naraknani tai hayungo norokni bisingtei specially media ni bisingtei khai jeng hayungo chini o tongmung chamung aborokno jeng bolainani o naharmung no jeng ei mainly naharai jeng chini o festival bisi brum brum songchalai tong salba subramai o food festival no norok khlaijak nai chini obo bobo tarik ko 6 7 tai 8 January saltham ni bagai chini o ter songchajak nai tei aboni bisingo jeng o amchaini tai o tero phainai joto lukurok no o saltamni je ter abo sarik salbrum brum 5 o'clock sarik sanja damba tambro ni simi jeng sarik horni damchi tampro jara jeng o terno songchalaina nai tongo tei abo simiya jeng chini o pandano puilani simino first traditional attire and food festival ni simino jeng obno discipline way tui khlaioi songchanani bakhak ba songchanani bagai jatiok layo taklai bohaino jeng abo haikeno full discipline tui tamni hinba ang nungsungya pano sairi sewano chini o traditional attire and food festival o jara jara participants tongnai resapnai mosanai hayang keba chini oro jara food stall rinai borok jotono chini borok ni attire kan borok kanoino borok oro participants maklai oro chung kubunni stage rogo jemon buri rok jeans rok kanai ba kubunni western dress rok kanai jebabe perform khayo chung chini o stage obo hai sebrok buriya even chung obno horpung ai bo haino khlaiya sarik horni 10 o'clock jara chung obo songchalayo belai ni discipline way tei khaklayo taklai ni o chini je luajima no khapur jagai Tripura hasteni kubun khaini borok bohaini chini orok phai gadal khaini cha borok cha mani je songjak mani je baniya khaina rokla abo ki direct phai de o phalno rok phalai manai na borok sikangbare mane jaga ba thai abo ki phalnok rokno tam kana borok norok bai malai norok bising ticket borok nana abo angka ke abo hai jengoro bebagai 50 stalls namka 50 stall ni bisingo attire ni bagai bohaino stall jeng rijagai tongo ingkai around 40 bepagai Kaiburi chi suk chini oro chamung nungmungni phalnok songchajago oro borok no kebu cha thai nok ni simi luaji phayo tai kebu ba oro phai bohaino borok songlayo sulayo aba hai engke aroni bisingo sob jotoni sai kha furmani tai kha tongthokmani kong chebo hai thangnai bisirogo means thangnai bisiwo 3rd traditional attire and food festival around 168 chini borok ni item mui jeng orom mangkha abo belai ni chini bagai khau tongthok jakma tai bolai mani tai aboni loge loge tai bo khutsa thaiklai oro jeng
wan sugi phanu maya ob hai kaham kaham chini borok ni chamung rok bo haino chini oro mantho jemon mandar mos deng rok tautu mos deng rok taibo kabangma mane innovative chini borok ni kacham chamung rok bo haino chong oro display khai mano tai phal jagi tong noni o panda bole saltam ro je tet khaijak nai food festival orle narum tum ongoi sab nonor invite khane sab khane जों सालतामनि बागै जों शेड्यूल खायलायखा पहिलानि सालो जोंनि अब इनॉग्रेशननि बागै जों चङैना लायखा जोंनि अ आमचाइनि त्रिपुरा हास्टेनि जे अब कक्साबनगनि आदं एमएलए बरम गनां पाथानलाल जमातिया जोंनि अ पान्दानो सेंसावि दिनाय तै अदिनो बनि लगेव तंनाय जोंनि अ आमचाइनि PTADCनि बरम गनां आदं मोजां सदागर कलेज हायनो तंनाय अदिनो तै आबनो कारै कुबुननि नारवाय रग बुतंनाय तै डे 2 सालनैनि सालो चिनि अरो नारवायङै फाइ मानजा फाइनानि कक दङ त्रिपुरा हास्टेनि तिप्रासा हामक्राय मन्त्री बरम गनां विकास देव बर्मा तै बनो कारै अदिनो चिनि अरो MDC बु मानजानाय बरम गनां शिबसेन लियन काइपें तै बनो कारै बु चिनि अ आमचाइनि गुबुन नारवाय रग बहायनो अदिनो फाइ मानजानाय तै फाइनल हायाकेबा पाइथाकनि सालो चिनि अरो फाइ मानजा फाइनानि कक रिजार्भ त्रिपुरा हास्टेनि चिनि खासुकसा बुबाग्रा बरम गनां बुबाग्रा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक देव बर्मा बहायनो डे 3 ओ चिनि अरो फाइ मानजा फाइनानि कक रिजार्भ तै आबनि सालो चिनि अरो फाइ मानजा फाइनाय PTADCनि चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बरम गनां एग्जीक्यूटिव मेंबर मोजां कमल कलय तै बनो कारै बहायनो आमचाइनि MLA MDC संग्राम बहायनो चिनि अरो फायै सालतामनि ओ पान्दाओ जों बायबाक्सा गदाल फायनाय तै ओ पान्दानो मोजां फायनाय नै जनो कक रिजार्भ तै खाखलायो नारवाय रक नि लगे लगे ओ आमचाइनि जत लुकुरक बहायनो जों बायबाक्सा थांनाय बिसिनि हाय बेलायनो सराय खाय जों बाय गदाल पाइथाको निनि मेसेज ताम तंनाय लुकुरक फायनाय बा ताबो अंखा बेलायनो सिसन हमया सिक्ला सिक्लि रकनि बागै ताम मेसेज तं जों उराम जोंनि क्लाबाव जों अबनति कक साब लायखा जाय कक लाम पान्दाव जतनो कक नारकमानि बिसिंतै जों फाइनाली डिसिजन नालायजाक जोंनि अ प्रोग्राम डिसिप्लिन जतन सायख'थरंनाय तामनि हिनबा जों मियावनो कायसा कक साब लायखा जोंनि अ पान्दा खलाव केबो कैफे खलायै जों अरो केबोनो अलाउड थाया तामकै जों जे स्टल रिवो ओ स्टल नि जे फॉर्म ओ फॉर्मनो जों कंडीशन सै रिजाक दङ जोंनि अ तेरनि जे पान्दा खला ओ पान्दा खलाव केबो फानो कैफे मानै जों कुनु बाबे फानो जों हालनानि रिग्लाक अलाउड खायग्लाक जों आबनो काराक या फैसानाय ताई जोंनि अ पान्दा खलाव जेराय सिक्ला बोरै सिक्ला माने नङै चावै इनडिसिप्लिन अमारक मोसालाय मारक जों आबो कुनु मते फन अलाउड खाया इवेन जों जोंनि अ पान्दा खलाव चिनिया ओ लामा रगो बहायनो जों जोंनि तैदु PS बायखायै आसुक लायजाक तैदु PS बायखायै जों कक साब लायजाक केबोनो जों इनडिसिप्लिन खायै जोंनि अ मेलाव फाइनानि सेफरिकला इवेन जों तैदु PS बायावबो सालायका जे लाहारो सिक्ला रक माने रेकलेस ड्राइविंग बाइक रक नङै चावै फुं फांके चालक लायमा रक आबनो बहायनो कंट्रोल खायनानि बागै जों जोंनि क्लाबनि बखाक्तै काराक या परिसालायजाक तैदु PS बायखै कक सालायमानि बिसिंतै जोंनि अबनो मेसेज दंनाय जों तिप्रा सारक पान्दा संचालायखांके मेला संचालायखांके जत जागानो उङैबो जों ताम हिनजाक इको चेंलायखा तैवाइसा तंथकलायनानि नोंलायनानि चालायनानि एकाय मेलानि बुमुङै ओ चाक्रुब लायो जान्दी मुन्दा थांलायो अब तिरक हनजागो नोंखांके जों ओ कन्सेप्ट न सिनि ओ मेलानि बिसिंतै जों सोलायनानि बागै जातियक लायो मेला सुदु नंनानि जानानि बागै सिमिया मेला सुदु जान्दी मुन्दा थांनानि बागै सिमिया मेला सिनि बरकनि बिसिङो खा बाक्सा खलायै खा थानसा खलायै सिनि कालचार सिनि तंमुं चामुं
chini custom abono phunuknani abono bolainani tai abono promote khainani bagui bo kaisa mela ongui mano jong abono o chini mela ni bisingtui chini o ter ni bisingtui abono no praman khainani musung je Tripura sarok bo haino o agene hayonglia tabuk jong bo haino tongnani rungkha nei jong phunuknani musung o pura hasteni borok rok no hasteni lukurok no tono nai jara monai rok je Tripura sarok orchestra horpong ai orchestra ongkha hangkang ke kono jagao bike accident onglayo kono jagao rape onglayo obutui je concept obutui je one suk mung ni haite jong pura puri jong kifili phaina musung jong kaham lama tui khai kaham nahar mungno tuioi kaham one suk mungno tuioi o amjani joto kha kaham lukurok no tui jong chini terno kaisa example khaiti sanani musung abono message acha nin sinimke ang ani mungkai Gobindo koloi ang sporting club ni Tangkara ei bongka o terni ei joint convener baron banang moniko